A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, assalamu alaikum. Class 6th, subject English, topic exercise part 2nd, Granny's fabulous kitchen. Dear students, today I discuss with you exercise part 2nd of this short story. The name of the short story is Granny's fabulous kitchen. प्यारे बच्चों, कल हमने इस एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चंस किए हैं. आज हम 3 क्वेश्चंस और करने जा रहे हैं in this offline class. Dear students, I hope you are very well at home. Question number 6. What were Major Clerk's views about Granny and her pickles? Question number 6 हमें यह बता रहा है कि मेजर क्लर्क जो रस्किन बॉन्ड और मोहन का पहला कस्टमर था, जब उन्होंने पिकल्स की बोतलें जब वो बेचने लगी, पहला कस्टमर उनको था मेजर क्लर्क. इस मेजर क्लर्क ने क्या व्यूज दिए हैं ग्रैनी के मुताबिक, ग्रैनीज के मुतालिक क्या व्यूज दिए हैं मेजर क्लर्क ने और इसके पिकल्स के बारे में. जो ग्रैनी पिकल्स बना रही है, उन पिकल्स के बारे में मेजर क्लर्क ने क्या व्यूज दिए हैं, ग्रैनी के बारे में क्या व्यूज दिए हैं मेजर क्लर्क ने, और इसके जो आचार है, पिकल्स है, उनके बारे में क्या व्यूज दिए हैं मेजर क्लर्क ने. क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है, he said and also believed that none could make a pickle as the author's grandmother. He said that she was a God's gift to the world that is terribly short of good cooks. क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है, मेजर क्लर्क ने ये कहा, he said and also believed, और कहा और उस पर और यकीन भी रखता है, इस पर, किस पर यकीन रखता है, that none could make a pickle as the author's grandmother. कोई भी नहीं बनाएगा पिकल आथर्स की ग्रैंड मदर, जिस तरीके से आथर की ग्रैंड मदर, रस्किन बॉन्ड की जो ग्रैंड मदर ग्रैनी, जिस तरीके से वो पिकल बनाती है, उस जैसे कोई भी नहीं पिकल बनाएगा. और उसको बहुत अच्छी तरबियत है और तजुर्बा याफ्ता है उस पिकल बनाने में, हत्ता कि वो कुकिंग में भी बहुत ही आगे है. ये मेजर क्लर्क बता रहा है ग्रैनी के बारे में. He said and also believed that none could make a pickle as the author's grandmother. रस्किन बॉन्ड की ग्रैंडमदर, रस्किन बॉन्ड की जो ग्रैंडमदर थी, उस जैसे कोई नहीं पिकल बनाएगा इस दुनिया में. He said that she was God's gift to the world. और उसके अलावा मेजर क्लर्क ये भी कह रहा है, He said that she was a God, वो गॉड्स अल्लाह ताला की तरफ से हमारी यहाँ पर गिफ्ट है. अल्लाह ताला की तरफ से जो ग्रैनी है, अल्लाह ताला की तरफ से वो गिफ्ट है इस दुनिया में, क्योंकि to the world that she is terribly short of good cooks. कि वो बहुत, अगर वो कोई मामूली सी चीज भी पकाए वो भी हमें अच्छा लगे, वो भी हमें अच्छा, वो बिल्कुल पकाने में बहुत ही अच्छी है रस्किन बॉन्ड की ग्रैंड मदर. इसलिए ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है. अब आपको क्लियर हो गया कि मेजर क्लर्क बता रहा है दैट nobody make the pickle like author's grandmother. कोई भी नहीं रस्किन बॉन्ड की ग्रैंड मदर की जो रस्किन बॉन्ड की जो ग्रैंड मदर है, उस जैसे कोई नहीं बनाएगा पिकल्स आचार. उसके अलावा वो ये कह रहा है मेजर क्लर्क, वो अल्लाह ताला की तरफ से गिफ्ट है इस दुनिया में, अगर वो मामूली चीज से पकाए वो भी हमें अच्छा लगता है. और शी इज ऑल्सो इन गुड कुकिंग, वो अच्छी पकाती भी है आथर्स की ग्रैंड मदर. ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट एडवाइस डिड ग्रैनी गिव टू अंकल केन, व्हाट डिड ही से इन रिप्लाई. ग्रैनी ने क्या एडवाइस की अंकल केन को, ग्रैनी ने क्या एडवाइस, क्या नसीहत की अंकल केन को. व्हाट डिड ही से, और उसने अंकल केन ने फिर जवाब में क्या कहा ग्रैनी को. जब आपको अगर याद होगा, ग्रैनी ने अंकल केन को यह कहा, आप घर पर बैठे हुए, बेकार बैठे हुए, आजकल के दौर में बैठना ठीक नहीं है, आप बाहर जाइए और कोई काम ढूंढिए. ये कहा ग्रैनी ने किसको, अंकल केन को. अगर आपको पता होगा, जब हमने लेसन पढ़ी है, आज घर पर बैठने का मौका नहीं है, आप बाहर जाइए और कोई काम ढूंढिए, फिर आपकी भी हमारे घर में आमदनी का इजाफा हो जाए. व्हाट डिड ही, और अंकल केन ने क्या, अंकल केन ने उसको शरारत किया वापस में ग्रैनी को, मैं काम नहीं करूंगा, मैं जो आप तुर्की लाओगे उस तुर्की में मैं ज्यादा शेयर खाऊंगा. क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है, ग्रैनी आस्क्ड केन टू गो टू हिज सिस्टर एमली
Emily was the headmistress of the school in Lucknow. She said that he could make that in charge of the dormitory with 40 to 50 demented boys. Uncle Ken replied in anger and said, "Don't expect that he could become in charge of the dormitory." Granny asked Ken to go to his sister Emily. Granny نے یہ کہا انکل کین کو کہ آپ جائیے اپنی بہن کے پاس. انکل کین کی جو بہن تھی اس کا نام تھا ایملی. وہ ہیڈ مسٹرس تھی اسکول میں. کہاں؟ لکھنؤ میں. ایملی واز دا ہیڈ مسٹرس آف دا اسکول ان لکھنؤ. جو ایملی تھی وہ انکل کین کی بہن تھی. وہ ہیڈ مسٹرس تھی اسکول میں. کہاں پر؟ لکھنؤ میں. She said that he could become the in charge of the dormitory with 40-50 demented boys. اس نے مجھے کہا تھا, گرینی یہ بتا رہی, آپ کی بہن نے مجھے کہا تھا اگر انکل کین یہاں پر آئے, لکھنؤ میں آئے, میں اس اسکول میں اس کو ڈورمیٹری کا انچارج بناؤں گا. ڈورمیٹری میں نے کہا آپ لیسن پڑھانے کے دوران, ڈورمیٹری ہوگا کہ سونے کا کمرہ, سلیپنگ روم with 40 to 50 demented boys. جو جہاں پر demented boys تھے, indisciplined boys جو تھے اس کمرے میں, اس کا میں انچارج بنا ہوا. کس کو؟ انکل کین کو. تو اس لیے آپ جائیں اور وہ آپ کو تنخواہ بھی دے گا اگر آپ وہاں پر انچارج آف ڈورمیٹری بنو گے. یہ کہہ رہا ہے گرینی کس کو؟ انکل کین کو. اب انکل کین کیا جواب دے رہا ہے؟ انکل کین ریپلائڈ ان اینگر. انکل کین کو اس پر غصہ آیا, اس کو بہت ہی شرارت چڑھا. شرارت چڑھا اینڈ سیڈ, اور کہا, انکل کین نے واپس کہا گرینی کو, said don't expect that he could become in charge of the dormitory. آپ مجھ پر یہ توقع مت رکھیے کہ میں انچارج بنوں گا ڈورمیٹری کا انچارج میں نہیں بنوں گا. آپ باتیں مت کرو, چپ کرو. یہ کہہ رہا ہے انکل کین کس کو؟ گرینی کو. یہ ہوگا کوسچن نمبر 7 کا آنسر. Now question number 8. Why did Rusty lie about Miss Leslie? Why did he mention Mr. Hampton? رسکن بانڈ نے کیوں جھوٹ کہا مس لیسلی کے بارے میں, اور اس نے کیوں کہا اور کیوں منشن کیا اس وقت مسٹر ہامپٹن کو؟ ایکچولی اس نے اس لیے رسکن بانڈ نے اس لیے جھوٹ کہا انکل کین کو, اس کو یہ خطرہ تھا کہ مجھے مارے گا, مجھے پٹائی کرے گا. انکل کین مجھے پٹائی کرے گا, اس لیے اس نے جھوٹ بولا مس لیسلی کے بارے میں. اس لیے اس کا کوسچن 8 کا آنسر ہے رسٹی لائڈ ایز ہی فیئرڈ دیٹ انکل کین وڈ بیٹ ہم. رسکن بانڈ نے اس لیے لائی کے معنی جھوٹ بولا. رسکن بانڈ نے اس لیے جھوٹ بولا اس وقت ایز ہی فیئرڈ, وہ خوف زدہ ہوا, وہ ڈرنے لگا, دیٹ انکل کین وڈ بیٹ ہم, کہ انکل کین مجھے پیٹے گا. She lied about Miss Leslie and Mr. Hampton. اس لیے اس نے جھوٹ کہا کس بارے میں؟ مس لیسلی کے بارے میں اور مسٹر ہمپٹن کے بارے میں. اس لیے اس نے جھوٹ کہا. کس نے؟ رسکن بانڈ نے. Dear students, I hope you can understand these 3 questions and write down these questions on your English exercise notebook and also memorize these questions. Thanks.